Oh guys, it's New Year na adto po ako matulog sa paa. So, kanang bagong gipalit na mo na bay. One. Ato na to, usa ka adlaw. Sunod na pod. Sunod. Okay. So guys, I'm going to paa now. Okay now guys, we are here. Soon this is the house I'm talking about. Soon we will be living here forever. So this is the place. We already pack. Basta gamay pa lang nakuha. Kani nakuha hindaanan, no beds na nana. Anhi na bedra pero lack. Pero manig bay na pohon. Nanikuranan mo nagdibidi na sila. Okay. Good food. Soon this will be our house. So this is the kitchen. This is where we cook to eat the dinner. So it's good. Okay guys. I'm gonna in 2 a.m. ba? AM siguro? Sa ini 3 a.m. di ay. Madto ko sa manukan. Tanaw na po na ho. Karon na year. Pila na sila kabog. Pila nag-itlog. Okay guys. Bye. Badjang naman, may injo. Na badjang? Badjang na. Pwede na na badjang oy. Badjang natin no. Gabi na, gabi. Bagay niya ni usapan. Babo sa pagliko ano na. Thank you sa sponsor. Joke. Wait. Sora. Giling ka nga rin. Gin. Mumbahi. Mumbahi ba? Uy, batoon ka na ron. Dong. Nao. Sab, baka na sa kumong baboy. Hello guys! Welcome to my vlog! Hello vlog! Welcome to my guys! Shout down! Okay guys, paduan namin sa manukan guys. Ay, kauban na mga batang ligaw. Mga batang ligaw. Na mga batang ligaw guys. Ang mga kauban. Na yung usa special force. Grabe eh. Guys, magdali ko kay. Nakakapit pinag-itlog. Wah. Brief kay. Para. Hilog eh. Oh my gosh. Apa?
Yes, nandito na tayo. Ito lang. It's a new year na. And let's see how many eggs would we pick this time. This year, this year. Uy! Slide ah. I've white short. See guys. Oh, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41. 41 eggs. Guys, there are no eggs. Yeah, okay. There are 41 eggs. This year, 41 eggs. And this year, there are 2 dead chicken. There are 2 dead chicken. Naray, namatay dati. Ay, Bray. Oh. Saan na ba? Ayaw. O paano ba kabas papa? Duha na ako pa na. Oh. Ayan, upat na namatay guys. Oh my God. Pinan sila. Ha? Isa? Biduwi. Simintuhi. Ay, Yay, luno. big boy. Ayaw, diha ba? Ay. Gwapo rin eh. Pakita mo gwapo. Gwaps. Guys, ikuhag 1, 40 na naman tayo. Ikuhag usa. Luno na to, ang tarog kuan. Sa? No! Okay. It's so squishy. Meron ba? Oo na ni. Mabuak ka na. Ite, ikaw ite guhati. Guhati. Ko ano? Ite. Ite. Guys, Kumananig panghod. oh. There music na to calm the chicken. So. Uy, napada itlog di ay. Man. Hindi ko yung nakita. Buta ka eh. Buta ka. Sa po niya nag-vlog nga di mo makita gi-zoom ah. Ako naman. Zoom, ana naman daan. Oh. Ana naman daan. Oh. Sumra. Hala. Okay, okay. Ano ka ba nga na alas 10? Just nga naman. Tingko gitlog tali. Ako video ni mo ban? Uman man. Hindi. Nasa te? Ito na. Uy. Uy. Sila kayo mabaylo. Guys, tayo sa guys. Hey guys. Ikuha ng itlog. Oh, lalay na ako guys. Ito, asa ka rin? Uy, guys, padunong ulit guys. Saan na ko ha? Guys, this is it. Next, I hope you'll like and subscribe this video and wish you all